Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Nurwati dari Prodi Ekonomi Syariah 4E, Institut Agama Islam Bunga Bangsa, Cirebon. Saya akan membacakan beberapa ayat-ayat ekonomi untuk memenuhi mata kuliah ayat dan hadis ekonomi yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammadun MSI. Di antaranya yaitu ada ayat proses penciptaan langit dan bumi yang terdapat dalam surah Al-Anbiya ayat 30 sampai 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun waja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim waja'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun. Dan yang kedua, ada fungsi bumi yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'azalahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fih wa qulna amitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Dan yang ketiga, ada manusia sebagai khalifah Allah di bumi yang terdapat dalam surah Al-An'am ayat 165. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatil liyabluwakum fima atakum. Inna rabbaka syari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Dan selanjutnya yang keempat, yaitu anjuran bekerja dan usaha ekonomi yang terdapat dalam surah At-Taubah ayat 95. Bismillahirrahmanirrahim. Sayakhlifuna billahi lakum iza qalabtum ilaihim litu'aridu anhum fa'aridu anhum innahum rijsu wa ma'awahum jahannamu jazaa bima kanu yaksibun. Selanjutnya yang kelima, yaitu ayat mengenai tentang produksi yang terdapat dalam surah An-Nahl ayat 5 sampai dengan 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha difa'u wa manafi'u wa minha ta'kulun wa lakum fiha jamalu wa hina tarihuna wa hina tashrahun wala tahmilu ashqalakum ila baladin lakum takunu balighihi illa bisyiqil anfus inna rabbakum laraufur rahim wal khayla wal bi'ala wal hamira litarkabuha wasinna wa yakhluqu ma la ta'lamun wa 'alallahi qasdu sabili wa minha jair walau sya'a lahadzakum ajma'in. Dan yang keenam, ada ayat mengenai tentang distribusi. Di antaranya terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 172. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kulu min
thayyibati ma razaqnakum wasyukuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan yang keenam, ada ayat mengenai tentang distribusi. Di antaranya terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 172. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum wasyukuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan yang ketujuh yaitu ayat pengharaman riba dan penghalalan jual beli. Di antaranya terdapat dalam surah Al-Rum ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataitum mir riba liyarbu fi amwalin fala yarbu indallah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul mud'ifun. Selanjutnya, ayat yang ke-8 yaitu membahas tentang mengenai ayat zakat, infak, dan sodaqoh yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 267 sampai dengan 268. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabisa minhu tunfiquna wa las'atum bi'akhizihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Syaitanu ya'izukumul faqra wa ya'murukum bil fakhsha wallahu ya'izukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Dan yang kesembilan yaitu ayat mengenai mudorobah atau akad bagi hasil yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradi minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahim. Dan yang ke-10 yaitu ayat mengenai wadi'ah atau titipan yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tuwadul manati ila ahliha wa iza hakamtum bainan nasi an taqumu bil adli innallaha ni'ma ya'izukum bi innallaha kana sami'an basyir. Kemudian yang ke-11 yaitu mengenai qard atau utang piutang yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Man zallazi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Dan yang ke-12 yaitu ada ayat mengenai tentang ijarah atau sewa menyewa yang terdapat dalam Al-Qasas ayat 26 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim.
qalat ihdahuma ya abati ista'jirhu inna khayra man ista'jartal qawiyul amin. Shadaqallahul azim. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.